Bismillahirrahmanirrahim. Naam Sidi Azzakallah. Avec la permission de votre majesté, je ferai mon exposé en français, mon bref exposé technique. Majesté, l'OCP, à travers sa filiale Fos Boukra, compte investir dans 2 projets complémentaires de taille significative. Le premier projet est un projet à caractère industriel qui comptera un investissement d'à peu près 17 milliards de dirhams et qui s'étalera qui sera réalisé en 4 ans et qui comprendra pour la première fois dans la région des unités et des activités de valorisation des phosphates de Fos Boukra et qui consistera essentiellement dans une grande unité d'engrais, de production d'engrais d'une capacité d'1 million de tonnes, ainsi que d'autres activités chimiques de valorisation des phosphates qui comprend le fluor et le gypse. Mais nous avons prévu ces investissements, Majesté, d'une manière qui maximise les retombées socio-économiques sur la population et sur l'entrepreneuriat de la région. C'est ainsi que nous comptons réserver une grosse partie de l'investissement des activités de construction, mais aussi de l'écosystème qui va suivre cet investissement industriel aux entrepreneurs locaux et aux jeunes de la région. Le projet complémentaire qui va asseoir cette vision est la technopole de l'Aïn, de Fomlouad l'Aïn, qui consiste en un investissement de 2 milliards de dirhams et qui comprendra dans une première phase qui s'étalera sur les 2 prochaines années une antenne et une branche de l'université Mohammed VI Polytechnique qui s'attachera à des activités et à de la recherche scientifique liées aux spécialités de la région et aux besoins de la région, c'est-à-dire l'agriculture en zone aride et saharienne, les énergies renouvelables et la conservation du littoral avec une expérimentation en taille réelle à Fomlouad, puis un lycée d'excellence basé sur le mérite et l'excellence, un incubateur d'entreprises pour favoriser l'innovation et l'entrepreneuriat par rapport à l'écosystème qui s'est créé, encore une fois, pour maximiser les retombées socio-économiques sur les entreprises locales et ainsi qu'un centre de compétences en termes de formation professionnelle avec la même vision. Nous n'attendrons pas, Majesté, que les unités de formation soient réalisées, mais nous allons commencer immédiatement le recrutement de 500 jeunes pour les mettre en formation immédiatement dans les unités qui existent déjà, les centres techniques qui existent déjà au niveau de régions telles que Safi et El Jadida, pour que cette première vague de jeunes puisse commencer leur formation dès janvier de 2016. Allah yabarak fik Sidi. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم سيدي أعزك الله، لي الشرف لأقدم بين يدي جلالتكم نصركم الله مبادرة تعبئات الاستثمارات وخلق فرص الشغل في أقاليم الجنوب وخاصة بجهة العيون الساقية الحمراء. هذه المبادرة كانت بمشاركة الاتحاد العام لمقاولات المغرب كممثلين القطاع الخاص ووزارة الداخلية بإشراك السلطات المحلية. عدد ديال هذه المشاريع 56، 17 في جهة الداخلة والذهب، 39 في جهة العيون الساقية الحمراء،
وفيها 36 مشروع بمدينة العيون، وجوج مشاريع في مدينة بوجدور، ومشروع في مدينة طرفاية. هاد المشاريع القيمة الاستثمارات 5.4 ملايير ديال الدرهم، اللي خلق 10,300 منصب شغل. 4 ديال الاتفاقيات توقعت ما بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمكتب الوطني للتكوين المهني ومؤسسة فوسبوكرا ومايكروسوفت وإنجاز المغرب لتكوين الموارد البشرية الجهوية. غادي نعطي واحد نظرة إجمالية بالنسبة للمشاريع والقطاعات مع بعض الأمثال. القطاع الصناعة 13 مشروع 983 مليون ديال الدرهم لخلق 3011 إن شاء الله 3011 منصب شغل. بالنسبة للقطاع الطاقة والطاقة المتجددة 1.8 مليار ديال الدرهم بخلق 400 منصب شغل. 5 ديال المشاريع في قطاع العقار، الغرفة المالية 5.3 مليار ديال الدراهم وخلق 6005 منصب شغل. وقطاع آخر هو ديال التجارة والخدمات 181 مليون ديال الدرهم بخلق 150 منصب شغل. وكاين كذلك علامات تجارية دولية و13 من هذه المشاريع لمبادرات المستثمرين من أقاليم الجنوب. تبعا للتعليمات الملكية السامية، هاد المقاولين المستثمرين التزموا بإشراك المقاولات المحلية. الله يبارك في عمر سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي، لقد أعطى خطاب جلالتكم انطلاق مسيرة ثانية لأقاليمنا العزيزة، عنوانها الرقي والنهضة عبر جيل جديد من البرامج والمشاريع، خاصة في قطاع البنية التحتية لتطوير وتحسين خدمات اللوجستيك والنقل الطرقي والسككي والبحري والجوي داخل الأقاليم الجنوبية وفي اتجاه باقي أقاليم مملكتكم الشريفة والعالم الخارجي، وخاصة إفريقيا التي تحظى بعناية خاصة لدى جلالتكم. مولاي، لقد تمكن المغرب بحمد الله بعد المسيرة الخضراء من تشييد وعصرنة الشبكة الطرقية بالأقاليم الجنوبية، فأصبحت تضم 5800 كيلومتر من الطرق الوطنية والجهوية والإقليمية، وتشكل الطريق الوطني رقم واحد أهم محور طرقي يربط أقاليمنا الصحراوية ويصل شمال المملكة بجنوبها. ويهدف مشروع الطريق السريع تزنية العيون الداخلة إلى توفير محور طرقي بمواصفات دولية وسلامة عالية، تقليص المدة الزمنية للتنقل، تفادي الانقطاعات بفعل الفيضانات والترمل، خفض تكاليف استغلال العربات، وتحسين خدمات اللوجستيك للمسافرين والبضائع. مولاي، يروم هذا المشروع هيكلة الطريق الوطني رقم 1 على طول 1055 كيلومتر، والذي سيتم إنجازه ابتداء من سنة 2016 إلى نهاية 2021 بغلاف مالي إجمالي يقدر بحوالي 8.5 مليار درهم، ويتضمن مقاطع تزنية قلميم وقلميم العيون والعيون الداخلة مرورا بطنطان وطرفاية وبوجدور. ويتضمن أيضا إحداث باحات للاستراحة المسافرين ومحطات الوقوف للشاحنات وما يفوق 45